may buhaton aron mo to lang kay gugmaon. Tika, wala ba kapansin nga nung bisag unsaon? Sige ra gihapon magsinamok sa imo ha. Pasensya na, pag-abot sa imo grabe ko mo asta. Sa imong palibot kay di ko pakumpiyansa. Akong duha ka mata na ara sa imo ha. Ikaw akong bantayan nga di ka makuha. Hadlok nga sa uban ra ka maibog. Bisan sa kalisod dili kumusibog. Pirmi na ara sa imo ha mugukod. Sa tanang panahon ipakita na ko nga ako tinuod. Di ba ni mo makita? Sige ra magpakita. Pirmi magpapansin sa imo ha. Pud ka bulan diba? Kabalo mang dugay ra. Kung namasin nga papansin mo akong guma. Di ba ni mo makita? Sige ra magpakita. Pirmi magpapansin sa imo ha. Di man pud ka bulan diba? Kabalo mang dugay ra. Kung namasin nga papansin mo akong guma. Di ba makabalo? Kung unsay klaseng lalaki imong tipo, andam ko magbinago. Makuha lang nako, tamis ni mo ma-oo. Kung itugot lang nimo nga ikaw maakua, dagan pa ko pwede ipakita sa imo ha. Di na sa butang, di na sa mga mapalit sa kwarta. Kung mga tinuuray lang nimo langga, hoy makalabaw sa imong pagwapa. Sayang kayo ka kung di ka maakuha. Di ka mabalaka kung imuha ko mapili. Kung imo kong sugalan dili ka malugi. Di ba ni mo makita? Sige ra magpakita. Pirmi magpapansin sa imo ha. Di man pud ka bulan diba? Kabalo kang dugay ra. Kung namasin nga papansin mo akong guma. Di ba ni mo makita? Sige ra magpakita. Pirmi magpapansin sa imo ha. Di man pud ka bulan diba? Kabalo kang dugay ra. Kung namasin nga papansin mo akong pasensya na, pag-abot sa imo grabe ko mo asta. Sa imong palibot kay di ko pakumpiyansa. Akong duha ka mata na ara sa imo ha. Ikaw akong bantayan nga di ka makuha. Hadlok nga sa uban ra ka maibog. Bisan unsa kalisod dili kumusibog. Pirmi na ara sa imo ha mugukod. Sa tanang panahon ipakita na ko nga ako tinuod. Di ba ni mo makita? Sige ra magpakita. Pirmi magpapansin sa imo ha. Di man pud ka bulan diba? Kabalo kang dugay ra. Kung namasin nga papansin mo akong guma. Di ba ni mo makita? Sige ra magpakita. Pirmi magpapansin sa imo ha. Di man pud ka bulan diba? Kabalo kang dugay ra. Kung namasin nga papansin